Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah. Pada malam hari ini kita kembali dihadiri oleh salah seorang masyayikh kita yang dikenal sebagai salah seorang masyayikh ahli sunnah wal jamaah di kota Rasulullah SAW, yang dimana beliau adalah salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah, khususnya di Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Kemudian beliau dipercaya sebagai salah seorang pengajar di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-an linastami ila kalimat fadilatihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Beliau membuka kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengajak kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau beserta orang-orang mengikuti beliau dengan kebaikan hingga hari kiamat. Amma ba'd, fa ahmadullah ilaikum ayyuhal ikhwah an jama'ana fi bait min buyutillah نتذاكر الله تبارك وتعالى ونتذاكر العلم ونتواصى به، فإن هذا خير ما شمر له المشمرون واجتهد في طلبه المجتهدون. Kemudian beliau mengatakan, aku mengucapkan pujian dan rasa syukur kepada kalian semua, wahai para hadirin, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di salah satu rumahnya dalam rangka untuk saling mengingatkan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita saling mengingatkan mudzakarah ilmu, kemudian kita saling wasiatkan. Maka kita berharap agar ini adalah menjadi hal yang terbaik yang menjadi usaha dan semangat bagi orang-orang yang berusaha. وحديثنا أيها الإخوة في هذا اللقاء عن أصل عظيم من أصول هذا الدين عليه مدار السعادة وعليه مدار الفلاح في الدنيا والآخرة، ألا وهو الإيمان. فحديثنا عن الإيمان وعن حقيقته وأجزائه وشعبه وما يزيد به وينقص وما ينبغي للمسلم أن يراعيه في حفظ إيمانه. Kemudian beliau mengatakan, tema kajian kita pada pertemuan kali ini, wahai para hadirin yang dirahmati Allah, yaitu tentang satu pokok agama kita yang sangat besar. Di atas pokok ini berkisar kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu tentang iman. Maka pada malam hari ini kita akan berbicara tentang iman, kemudian tentang hakikat iman, kemudian tentang bagian-bagian iman dan cabang-cabangnya, apa yang bisa menambahnya, apa yang bisa menguranginya, dan apa-apa yang selayaknya dilakukan oleh seseorang untuk menjaga keimanannya. حقيقة الإيمان
عند أهل السنة والجماعة، وهو الذي عليه السلف وعليه عامة أهل السنة إلى هذه العصور المتأخرة، أن الإيمان يتألف من أجزاء ثلاثة. فقالوا في تعريفه: الإيمان اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. فذكروا أن الإيمان يتألف من هذه الأجزاء الثلاثة: ما يتعلق بالقلب وهي الأعمال الباطنة، وما يتعلق باللسان وهي الأقوال المشروعة في الدين، وما يتعلق بالجوارح وهو ما يزاوله المسلم بجوارحه وأعضائه. Kemudian beliau mengatakan, hakikat iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan salafus saleh dan mayoritas atau keseluruhan Ahlus Sunnah sampai di zaman kita ini, bahwasanya iman terdiri dari 3 perkara. Yang pertama adalah meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan anggota badan yang lainnya. Mereka menyebutkan bahwasanya iman terdiri dari 3 perkara. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan hati, yaitu amalan-amalan hati. Kemudian yang berkaitan dengan lisan, yaitu yang berkaitan dengan perbuatan lisan atau ucapan-ucapan. Kemudian yang berkaitan dengan anggota badan lainnya, yaitu yang dilakukan oleh seorang muslim dengan anggota badannya. Wa amma syu'abuhu fa inna al-iman yazidu ala 60 أو 70 شعبة، كما دل على ذلك الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 60 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن للإيمان شعبا تزيد عن 60 أو 70، وهذه الشعب يتألف منها الإيمان، وهي ترجع إلى الأجزاء الثلاثة المذكورة في التعريف، فمنها شعب اعتقادية، ومنها شعب قولية، ومنها شعب عملية. Kemudian beliau mengatakan, adapun cabang-cabang iman, sesungguhnya iman memiliki lebih dari 60 atau 70 cabang, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis yang sahih dalam Sahihain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya iman memiliki 60 sekian atau 70 sekian cabang. Cabang yang tertinggi adalah la ilaha illallah, kemudian cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan, kemudian rasa malu adalah salah satu cabang iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya iman memiliki cabang-cabang lebih dari 60 atau 70 cabang, sekian cabang. Yang dengan cabang-cabang tersebut terciptalah atau tersusunlah iman yang kesimpulannya kembali kepada 3 bagian, yaitu yang disebutkan dalam pengertian iman yang kita sebutkan di awal, yaitu cabang-cabang yang berupa keyakinan, kemudian cabang-cabang yang berupa ucapan, dan cabang-cabang yang berupa perbuatan. من الشعب الاعتقادية والقلبية أركان الإيمان 6 المذكورة في حديث جبريل، لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، كما هو معلوم في حديث جبريل المشهور
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأله عن الإيمان قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان. والفرق بين شعب الإيمان وأركان الإيمان أن أركان الإيمان هي جزء من الشعب، فالشعب أعم، منها ما هو من قبيل الأركان، ومنها ما هو من قبيل الواجبات، ومنها ما هو من قبيل المستحبات. فإذن أركان الإيمان هي من الشعب القلبية الاعتقادية. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإيمان في القلب والإسلام في الظاهر، الذي دلت عليه الأدلة أن الإيمان في القلب وله شعب في الظاهر لكن أصله في القلب، والإسلام أصله في الظاهر وله شعب قلبية. فأركان الإيمان هي جزء من شعب الإيمان، وهي أعلى شعب الإيمان بعد النطق بالشهادتين. Kemudian beliau mengatakan, di antara cabang-cabang iman yang berupa keyakinan hati, yaitu rukun-rukun iman yang banyaknya 6 yang disebutkan dalam hadis Jibril yang terkenal, bahwasanya Jibril mendatangi Nabi SAW dan bertanya tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Ini adalah hadis yang terkenal. Di sini Jibril bertanya tentang iman kepada Rasulullah SAW. Beritahukan kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, iman yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada kitab, kemudian kepada para malaikat, kemudian pada hari akhir, dan engkau percaya kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Ini adalah rukun iman. Dan apakah perbedaan antara rukun iman dengan cabang-cabang iman? Sesungguhnya rukun iman merupakan bagian dari cabang-cabang iman, sehingga cabang-cabang keimanan lebih umum dari rukun-rukun iman. Karena sesungguhnya cabang-cabang iman itu terdiri dari rukun-rukun, kemudian perkara-perkara yang wajib, kemudian perkara-perkara yang sunnah. Sungguhnya rukun iman merupakan salah satu cabang-cabang iman yang bersifat amalan hati. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata bahwasanya iman terdapat dalam hati, sedangkan Islam itu yang tampak. Dan dia memiliki cabang-cabang dalam secara lahiriah yang nampak, kemudian pokoknya ada dalam hati kita, yaitu iman memiliki cabang-cabang yang tampak, kemudian pokoknya ada dalam hati kita. Adapun Islam, dia nampak dan pokoknya ada di dalam hati kita. Dan ia merupakan, yaitu rukun iman, merupakan cabang iman yang paling tinggi, dan menyusul setelahnya rukun-rukun Islam. أما الشعب القولية فأعلى هذه الشعب النطق بالشهادتين، كما دل على هذا حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله هي شعبة قولية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي بعض الروايات حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذه شعب قولية، هذه شعبة قولية وهي أعلى الشعب. ثم بقية الشعب القولية كقراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى
ودعاء الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلق باللسان وسائر الأقوال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل كلها داخلة في شعب الإيمان القولية. Kemudian beliau mengatakan, adapun cabang-cabang iman yang bersifat ucapan, yang paling tinggi adalah mengucapkan syahadatain, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, yaitu cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Karena itu syahadat la ilaha illallah merupakan salah satu cabang iman yang bersifat ucapan. Dan Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Sehingga syahadat la ilaha illallah merupakan salah satu cabang iman yang bersifat ucapan, dan ia merupakan cabang la ilaha illallah yang paling tinggi. Cabang-cabang iman yang bersifat ucapan lainnya adalah membaca Al-Quran, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berdoa, kemudian mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan segala hal yang berkaitan dengan lisan dan ucapan-ucapan lainnya yang dilakukan oleh seseorang, semua itu masuk dalam kategori cabang iman yang bersifat ucapan. Wa amma الشعب العملية فهي التي تقوم بالجوارح ومنها الصلاة والزكاة، لأن المسلم يخرج المال بيده ويضعه في يد الفقير، وكذلك الصوم والحج، فهذه من الشعب العملية. وكذلك إنكار المنكر إذا تعلق باليد، كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فذكر التغيير باليد، وهذا من الشعب العملية. من الشعب العملية المذكورة في حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه شعبة إيمانية عملية مستحبة. فإذن الإيمان يتألف من هذه الأجزاء الثلاثة: القلب واللسان والجوارح، وكل جزء من هذه الأجزاء تتعلق به شعب إيمانية. Kemudian beliau mengatakan, selanjutnya cabang iman yang bersifat perbuatan, yaitu yang dilakukan oleh anggota badan kita. Di antara adalah salat, zakat. Sebab seorang muslim mengeluarkan hartanya dengan tangannya, kemudian dia letakkan di tangan orang yang miskin. Demikian pula puasa dan haji. Semua inilah cabang-cabang iman yang bersifat amaliyah atau bersifat perbuatan. Demikian pula mengingkari kemungkaran jika dilakukan dengan tangan, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang artinya di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya, sampai akhir hadis. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Semua ini adalah, yaitu yang terakhir ini adalah cabang keimanan yang bersifat mustahab, tidak wajib. Sehingga kesimpulannya bahwasanya iman terdiri dari atau tersusun dari tiga perkara ini, tiga unsur ini, yaitu berkaitan dengan hati, kemudian berkaitan dengan perbuatan, kemudian berkaitan dengan lisan. من المسائل المتعلقة بشعب الإيمان
أن هذه الشعب متفاوتة في الفضل، ليست على درجة واحدة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذا يدل على أن هذه الشعب متفاوتة وليست على درجة واحدة، ففيها أعلى وفيها أدنى، وبين الأعلى والأدنى شعب تتفاوت في الفضل وفي المنزلة من الدين. Kemudian beliau mengatakan, di antara masalah yang berkaitan dengan cabang-cabang iman, bahwasanya cabang-cabang iman itu tidak satu tingkat, namun berbeda-beda tingkatannya, berbeda-beda keutamaannya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya cabang keimanan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Adapun cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Ini menunjukkan bahwasanya cabang-cabang iman ini bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi dan ada yang paling rendah. Dan di antara yang paling tinggi dan yang paling rendah tersebut terdapat cabang-cabang yang bertingkat-tingkat pula keutamaannya dan derajatnya. من المسائل أيضا المتعلقة بالشعب أن هذه الشعب منقسمة بحسب درجة المشروعية إلى واجبات ومستحبات. الإيمان المشروع الذي يبلغ هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 60 شعبة أو 70 شعبة، هذه الشعب منقسمة إلى قسمين، منها واجبات ومنها مستحبات. فمن الواجبات أركان الإيمان وأركان الإسلام وبر الوالدين وصلة الرحم والسمع والطاعة لولاة الأمور، إلى غير ذلك من الشعب الواجبة التي أوجبها الله عز وجل. والواجب كما عرفه العلماء هو ما ترتب الثواب على فعله وترتب العقاب على تركه، مثل الصلاة إذا أداها المسلم يثاب على فعلها، وإذا تركها عوقب على تركها. وكذلك بر الوالدين وسائر الواجبات إذا أداها يثاب على فعلها، وإذا تركها يعاقب على تركها. Kemudian beliau mengatakan, di antara masalah yang berkaitan dengan masalah iman juga, cabang-cabang keimanan ini terbagi dari segi disyariatkannya menjadi dua bagian, yaitu ada yang wajib dan ada yang mustahabbah, yang tidak wajib. Yaitu jumlah cabang iman yang disebutkan Rasulullah SAW yang mencapai 60 sekian atau 70 sekian terbagi menjadi dua. Ada yang wajib dan ada yang mustahabbah, ada yang mustahab. Di antara cabang iman yang hukumnya wajib adalah rukun iman, rukun Islam, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian menyambung tali silaturahim, mendengar dan taat kepada para pemimpin, dan lain-lainnya yang termasuk dari cabang-cabang iman yang sifatnya wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengertian wajib adalah yang jika dilakukan maka seseorang akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya salat, jika seseorang menunaikannya maka dia akan mendapatkan pahala, dan jika dia meninggalkannya maka dia akan mendapatkan dosa dan hukuman. Demikian pula berbakti kepada kedua orang tua, barang siapa yang melakukannya maka dia akan mendapatkan pahala, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia akan mendapatkan hukuman. وأما الشعب المستحبة فهي كثيرة، منها قيام الليل والسنن الرواتب التي تؤدى قبل الصلوات وبعدها، وصلاة الضحى وصيام الاثنين والخميس
وصيام الأيام البيض، وصيام عاشوراء، وصيام يوم عرفة لغير الحاج، وصيام 6 من شوال، وكذلك الصدقة النافلة، وهو أن يتصدق المسلم من غير الزكاة الواجبة، فهذه نافلة. ومن ذلكم الحج النفل، إذا أدى الفريضة فإنه يحج متنفلا، والعمرة التي يتنفل بها، وكذلك ذكر الله كالأذكار المشروعة كأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار دخول المسجد والخروج منه، وأذكار دخول الخلاء والخروج منه، وأذكار الطعام والفراغ منه، وغير ذلك من الأذكار المشروعة. كذلك الدعاء، توجه إلى الله بالدعاء، فإن هذا من أجل الأعمال المستحبة، إلى غير ذلك من المستحبات. فهذه المستحبات، قال العلماء المستحب ما يؤجر العبد على فعله ولا يعاقب على تركه، يؤجر على فعله ولا يعاقب على تركه. Kemudian beliau mengatakan, adapun cabang-cabang iman yang hukumnya mustahab, ini banyak sekali contohnya. Di antaranya adalah salat tahajud, kemudian salat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum salat fardu atau setelahnya, kemudian salat duha, kemudian puasa sunnah Senin dan Kamis, puasa bid, kemudian puasa Arafah bagi orang yang tidak berhaji, kemudian puasa 6 hari setelah bulan Ramadan, itu di bulan Syawal, kemudian sedekah sunnah selain dari zakat yang wajib. Ini semua hukumnya sunnah. Demikian juga haji yang sunnah jika seseorang sudah pernah melakukan haji yang wajib, kemudian juga umrah yang sunnah, kemudian berzikir, menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi dan sore, kemudian zikir masuk masjid, kemudian zikir masuk ke kamar mandi dan keluar dari kamar mandi, zikir sebelum makan dan zikir setelah makan. Demikian pula berdoa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah perkara-perkara yang mustahab. Para ulama menyebutkan tentang pengertian mustahab, yaitu jika seseorang melakukannya maka dia akan mendapatkan pahala. Namun jika dia tidak melakukannya maka dia tidak akan dihukum karenanya. من المسائل المتعلقة بالإيمان أن الإيمان له أصل وكمال، له أصل وكمال، فأصله هو ما يتحقق به الإسلام، أصل الإيمان هو ما يتحقق به الإسلام. فإذا دخل الرجل الكافر في الإسلام تحقق له أصل الإيمان ولم يتحقق له الإيمان الكامل. يقول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية التي أراد سيدها أن يعتقها فاختبرها هل هي نفس مؤمنة؟ قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. وقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الإيمان هو أصل الإيمان، هو أصل الإيمان. وأما الإيمان المنفي عن الأعراب في قول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإيمان المنفي عن الأعراب هو كمال الإيمان، وإنما تحقق لهم أصل الإسلام. فأصل الإسلام، أصل الإيمان هو الدخول في هذا الدين، وهذا الأصل إذا انتفى وجد الكفر، إذا انتفى أصل الإيمان وجد الكفر والعياذ بالله. والأصل
هو الذي تبنى عليه بقية الشعب الإيمانية حتى يكمل. Kemudian beliau mengatakan, di antara perkara-perkara lainnya yang berkaitan dengan masalah iman, bahwasanya iman memiliki pokok dan memiliki kesempurnaan. Adapun pokok iman adalah yang menjadikan seseorang sebagai seorang muslim. Jika seorang yang kafir masuk ke dalam Islam, maka telah terwujud dalam dirinya pokok iman. Namun belum terwujud dalam dirinya kesempurnaan iman atau iman yang sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, orang-orang Arab Badui mengatakan, "Kami sudah beriman." Katakanlah, kalian belum beriman namun kalian telah masuk Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bertanya kepada seorang budak wanita yang hendak dimerdekakan oleh tuannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengujinya, apakah dia seorang yang beriman atau tidak? Maka Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut, di manakah Allah? Dia menjawab, Allah ada di atas langit. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, siapakah saya? Maka dia menjawab, engkau adalah Rasul, utusan Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, merdekakanlah wanita ini, sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang beriman. Ini adalah iman yang merupakan pokok iman. Adapun iman yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri orang-orang Arab Badui dalam firman-Nya, sungguhnya kalian belum beriman namun kalian hanya baru masuk Islam. Yang dinafikan oleh Allah adalah kesempurnaan iman yang akan terwujud jika mereka melakukan rukun-rukun Islam. Namun yang terwujud dalam diri mereka baru pokok iman, yaitu masuk ke dalam agama Islam. Yang jika pokok iman ini hilang dari diri seseorang, maka yang muncul adalah kekufuran. Na'udzubillah. Sehingga pokok iman adalah yang terbangun di atasnya perkara-perkara yang lainnya. Amma kamalul iman fahuwa ala qismain, kamalun wajib wa kamalun mustahab. فالكمال الواجب هو أن يؤدي المسلم جميع الشعب الواجبة التي مثلنا لها بأركان الإيمان وأركان الإسلام وبقية الواجبات، ويتجنب جميع المحرمات. فإذا حقق المؤمن جميع الواجبات وترك جميع المحرمات يكون قد تحقق له كمال الإيمان الواجب. وكمال الإيمان الواجب موجب بفضل الله وبوعده دخول الجنة. ولذا قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر جملة من الشعب الإيمانية. فهذا الإيمان الذي وصف الله أهله بالفلاح هو الإيمان الكامل الواجب. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان الموجب لدخول الجنة هو الإيمان الكامل الواجب. وأما أصل الإيمان فإنه موجب لعدم الخلود في النار، ولكن لا يلزم أن يدخل صاحبه الجنة ابتداء، بل هو تحت المشيئة. إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بتقصيره ثم مآله إلى دخول الجنة. نعم. Kemudian beliau mengatakan, adapun kesempurnaan iman ini terbagi menjadi dua. Kesempurnaan iman yang hukumnya wajib dan kesempurnaan iman yang hukumnya mustahab. Kesempurnaan imam yang hukumnya wajib adalah seorang muslim menunaikan semua cabang-cabang iman yang hukumnya wajib yang telah kita contohkan sebelumnya. Kemudian dia meninggalkan semua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mukmin, perkara iman yang sifatnya wajib
kesempurnaan iman sifatnya wajib adalah seorang muslim menunaikan semua cabang-cabang iman sifatnya wajib yang telah kita contohkan, demikian pula yang mustahab. Kemudian meninggalkan semua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mukmin telah bisa mewujudkan hal ini, bisa melakukan hal ini, kemudian dia meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah, maka telah terwujud pada dirinya iman yang sempurna yang hukumnya wajib. Dan inilah yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, yaitu kesempurnaan iman yang hukumnya wajib. Sebagaimana Allah firmankan, Allah isyaratkan dalam surat Al-Mu'minun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman telah sukses, yaitu masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu menyebutkan beberapa cabang iman. Ini merupakan kesempurnaan iman yang sifatnya wajib. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya iman yang menyebabkan seseorang memasuki surga adalah iman yang sempurna, yaitu kesempurnaan iman yang bersifat wajib. Adapun pokok iman itu menghalangi seseorang untuk kekal di dalam neraka, meskipun dia tidak memasuki surga langsung, namun dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak mengampuninya, maka dia akan masuk surga. Jika Allah tidak berkehendak, maka dia akan masuk neraka dulu, namun pada akhirnya dia akan keluar dari neraka dan memasuki surga. Amma al-kamal al-mustahab fahuwa أن يأتي المسلم بعد الواجبات وترك المحرمات بالمستحبات التي مثلنا لها. فإذا أتى بجميع المستحبات وترك جميع المكروهات يكون قد حقق الكمال المستحب من الإيمان. وهذه المنزلة منزلة عظيمة، وهي أعلى منازل المؤمنين، وهو أن يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، ويأتي بالمستحبات ويترك المكروهات، فيكون قد حقق جميع الشعب الإيمانية الواجبة والمستحبة. وأصحاب هذه المنزلة في أعلى الدرجات في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم وأن يهدينا لذلك. فهذه منزلة عظيمة، وهو أن يحقق المسلم جميع الواجبات ويتجنب جميع المحرمات ويأتي بجميع المستحبات ويترك جميع المكروهات، فهو بأعلى المنازل في الجنة. Beliau mengatakan, adapun kesempurnaan iman yang sifatnya atau yang hukumnya mustahab, yaitu seseorang melakukan perkara-perkara yang wajib, kemudian juga melakukan perkara-perkara yang mustahab yang telah kita contohkan sebelumnya. Kemudian dia juga meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan. Ini adalah derajat yang sangat tinggi, dan ia merupakan derajat mukmin yang paling tinggi, yaitu ketika seorang mukmin melakukan perkara-perkara yang wajib, kemudian ditambah dengan perkara-perkara yang mustahab, kemudian dia meninggalkan perkara-perkara yang haram, kemudian ditambah pula dengan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Dengan demikian, dia telah mewujudkan dan mengamalkan semua cabang-cabang iman. Dan derajat yang paling tinggi di surga adalah derajat orang yang bisa mewujudkan hal ini. Kemudian beliau berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang memiliki kesempurnaan iman yang paling tinggi ini, kemudian memberikan kita petunjuk untuk mengamalkannya, yaitu mengamalkan semua perkara yang wajib, kemudian ditambah dengan yang sunnah atau mustahab, kemudian meninggalkan semua yang haram dan meninggalkan semua yang makruh. من المسائل المتعلقة بالإيمان، وهي مسألة عظيمة، زيادة الإيمان ونقصانه. والمقصود بالإيمان الموصوف بالزيادة والنقص
هو الإيمان الذي يقوم بالعباد، فإن الإيمان يزيد وينقص. كل واحد منا يستشعر في نفسه بزيادة إيمانه ونقصه. قال العلماء: الزيادة تكون بامتثال ما شرع الله، والنقص تكون بارتكاب ما حرم الله أو بالتقصير في الواجبات. ولهذا فالإيمان يزيد وينقص بحسب امتثال المؤمن لشعب الإيمان. من الناس من يأتي يوم القيامة وقد أتى ب60 أو 70 شعبة، منهم من يأتي ب50 شعبة، منهم من يأتي ب40 شعبة، منهم من يأتي ب10 شعب، منهم من يأتي بشعبة واحدة لا إله إلا الله. فهم يتفاوتون في ذلك. ولهذا هذه الحياة الآن ميدان للتسابق. التسابق ليس في جمع الأموال، وإنما في الدرجات عند الله يوم القيامة. الدرجات يوم القيامة عند الله ليست بالأموال، وليست بالأنساب، وليست بدعاوى الجاهلية، وإنما بهذه الشعب الإيمانية. متى ما أتى المؤمن بهذه الشعب زاد إيمانه، ومتى ما قصر نقص إيمانه، وبحسب ما يختم له به. فقد يختم له بإيمان عظيم يباشره قبيل الوفاة، ومنهم والعياذ بالله من يختم له بسوء وينقص من إيمانه. فهذه المسألة العظيمة هي التي اجتهد فيها السلف، وهي التي شمر لها المشمرون، وهو أن يأتي المؤمن يوم القيامة بإيمان عظيم ترجح به كفة حسناته، لأن الميزان يوم القيامة يجعل فيه الإيمان والأعمال الصالحة، كذلك يوزن المؤمن، فالحسنات في كفة والسيئات في كفة. فإذا عظمت الحسنات رجحت بالسيئات، وإذا عظمت السيئات رجحت بالحسنات. Kemudian beliau mengatakan, di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah iman, yaitu masalah yang sangat penting, yaitu bertambah dan berkurangnya iman, yaitu iman yang dilakukan oleh manusia. Setiap dari kita tentu bisa merasakan bagaimana imannya bertambah atau berkurang. Para ulama mengatakan, bertambahnya iman itu terjadi ketika seseorang melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian imannya berkurang ketika seseorang melakukan larangan-larangan Allah atau lalai dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya iman bertambah dan berkurang sesuai dengan sejauh mana seseorang mengikuti dan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nanti di hari kiamat, di antara manusia ada yang membawa semua cabang-cabang iman, ada pula yang datang membawa 50 cabang iman, kemudian ada pula yang membawa 40 cabang iman, kemudian ada yang membawa 10 cabang iman, dan di antara mereka ada yang hanya membawa 1 cabang saja, yaitu la ilaha illallah. Mereka berbeda-beda dalam membawa cabang-cabang iman di hari kiamat. Maka hendaklah kalian semua, hendaklah antum semua berlomba-lomba di kehidupan ini. Dan kehidupan dunia ini adalah waktu untuk berlomba-lomba, namun bukan dalam mengumpulkan harta. Sesungguhnya derajat yang tinggi yang dianggap di sisi Allah bukanlah dengan harta, bukanlah dengan kedudukan, bukanlah dengan klaim-klaim yang bersifat jahiliyah. Namun semua itu, yaitu derajat-derajat yang tinggi itu adalah ketika seorang mukmin membawa keimanan yang sempurna dengan melakukan
perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lalai dalam melakukan perintah atau kurang dalam melakukan perintah, maka dia akan membawa iman yang sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan mendapati husnul khatimah di akhir hayatnya, demikian pula dia akan mendapati su'ul khatimah atau akhir yang buruk di akhir hayatnya. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam perkara ini, yang dimana para sahabat berjuang untuk perkara ini. Kemudian orang-orang yang bersungguh-sungguh juga mereka berjuang untuk hal ini, yaitu kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman yang besar, yang membuat timbangan kebaikan kita menjadi berat, karena timbangan amalan kita di hari kiamat, di sana akan diletakkan iman kita. Demikian pula seorang yang beriman, jika keimanannya berat, maka dia akan selamat. Namun jika dosa-dosanya berat, maka dia akan menjadi orang yang celaka. ولهذا دلت الأدلة على أن الناس يوزنون يوم القيامة ويثقلون في الميزان بحسب الإيمان ويخفون بحسب نقص الإيمان. يقول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا في حق الكفار، لا يقيم لهم وزنا، أي ليس لهم وزن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وقد صعد أراك ثم جعلت الريح تحرك الشجرة وابن مسعود يتحرك معها، لأنه كان نحيل البدن رضي الله عنه. فضحك الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله من دقة ساقيه، من دقة ساقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. قدم ابن مسعود الرجل النحيل أثقل في الميزان من جبل أحد. جبل أحد جبل معروف الذي زار المدينة يعرفه في شمال المدينة، يمتد في شمال المدينة. قدم ابن مسعود أثقل من جبل أحد. والكافر لا يقيم الله له وزنا. جاء في الحديث: إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. بأي شيء يخف الرجال يوم القيامة ويثقلون؟ بالإيمان، ليس بعظم البدن، وليس بمنزل وجاه، وليس بمال، بقوة الإيمان الذي اجتهدوا فيه في هذه الحياة الدنيا. Kemudian beliau mengatakan, ada banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya manusia itu sendiri akan diletakkan di atas timbangan di hari kiamat. Mereka akan menjadi berat sesuai dengan kadar iman mereka. Demikian pula mereka akan menjadi ringan sesuai dengan kadar keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya kami pada hari kiamat tidak akan memberikan berat bagi orang-orang yang kafir. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda tentang sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau radhiyallahu taala anhu pernah menaiki sebatang pohon, kemudian angin bertiup, maka pohon itu bergoyang dan Ibnu Mas'ud pun ikut bergoyang. Karena beliau adalah seorang yang kurus radhiyallahu taala anhu, maka para sahabat yang melihatnya tertawa, sama-sama tertawa. Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai para sahabat, kenapa kalian tertawa? Maka para sahabat menjawab, karena betis Ibnu Mas'ud demikian kecil, demikian kurus. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya kedua betis Ibnu Mas'ud lebih berat di timbangan hari kiamat dari gunung Uhud. Gunung Uhud adalah gunung yang dikenal bagi orang yang mengunjungi Madinah, tentu mengetahui gunung ini yang memanjang di sebelah utara kota Madinah. Adapun orang-orang kafir,
sungguhnya dia tidak akan memiliki berat di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ada nanti di hari kiamat seorang yang memiliki badan yang gemuk, namun ketika dia ditimbang dia tidak ada beratnya, bahkan tidak bisa membandingi berat sayap seekor nyamuk. Maka yang membuat seseorang berat di hari kiamat adalah imannya, bukan badannya, bukan hartanya, bukan kedudukannya, bukan kehormatannya, namun yang membuatnya berat adalah keimanannya. أختم الحديث بذكر بعض الآثار عن السلف عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على عنايتهم بزيادة الإيمان ونقصانه، ومن ذلك قول أبي الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. يقول أبو الدرداء من فقه العبد، يعني من الأدلة الدالة على فقه العبد أن يعلم هل يزداد إيمانه أم ينقص. إن بعض الناس يسير في هذه الحياة ولا يدري هل زاد إيمانه أم نقص، فمن فقه العبد أن يعلم هل يزداد إيمانه أم ينقص. قال: وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، يعني كيف تأتي نزغات الشيطان ويغلق هذه الأبواب. من الآثار الدالة على عناية الصحابة بزيادة الإيمان ما جاء عن أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يأتي أحدهم لأخيه ويقول: هلم نزدد إيمانا، فيذكرون الله، يعني يجتمعون ويذكرون الله، وليس المقصود بذلك الذكر الجماعي، ولكن كل يذكر الله عز وجل في نفسه. من الآثار الدالة على عناية السلف بزيادة الإيمان أن ابن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يسأل الله زيادة الإيمان، فكان من دعائه أن يقول: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. انظروا كيف ابن مسعود يدعو الله: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وهذا يجمع الخير كله، لأن الرجل إذا كمل إيمانه وفقهه وزدني إيمانا ويقينا وفقها، إذا كمل إيمانه ويقينه وفقهه فقد نال الخير كله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا وإياكم في إيماننا، وأن يزدنا إيمانا، وأن يثبتنا على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian beliau mengatakan, saya mengakhiri pembicaraan kita pada malam hari ini dengan menukil beberapa asar atau riwayat dari salaf, dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang menunjukkan bagaimana perhatian mereka tentang bertambahnya keimanan dan berkurangnya iman mereka. Di antaranya adalah ucapan Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang artinya, di antara bukti keilmuan seseorang adalah ketika dia tahu apakah imannya bertambah atau berkurang, dan ketika dia tahu dari mana datang godaan-godaan syaitan. Yaitu ketika seseorang tahu apakah imannya bertambah atau berkurang, ini menunjukkan bahwa dia seorang yang alim, seorang yang berilmu. Kemudian ketika dia tahu dari mana datangnya arah godaan-godaan syaitan, dia bisa menutup pintu-pintu syaitan tersebut. Kemudian ucapan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan sahabat lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu di mana mereka sering datang kepada saudara-saudara mereka atau teman-teman mereka, kemudian saling berkata satu sama lain, marilah kita menambah keimanan kita. Kemudian mereka berzikir, menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun zikir yang dimaksud bukanlah zikir bersama-sama, zikir bareng-bareng, bukan, namun setiap orang berzikir sendiri-sendiri. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud yang disabdakan Rasulullah SAW tadi bahwa dia adalah orang yang berat di hari kiamat,
dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambah imannya. Di antara doanya adalah Allahumma zidni imana wa yaqina wa fiqha, yaitu yang artinya, ya Allah, tambahilah imanku, keyakinanku, dan ilmuku. Ketiga perkara yang diminta oleh Abdullah Mas'ud ini adalah perkara yang mengumpulkan semua iman, perkara yang mengumpulkan semua kebaikan. Sungguhnya jika seseorang sempurna imannya, kemudian sempurna keyakinannya, kemudian sempurna ilmunya, sungguhnya dia telah mendapatkan semua kebaikan. Kemudian beliau menutup kajian ini dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arasy yang mulia agar menjaga iman kita, kemudian menambah iman kita, kemudian membuat kita istiqomah di atas keimanan. Kemudian beliau menutupnya dengan mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan dulu. Ahsanallahu ilaikum syekhana. Ma hiya manzilatul haya min syu'abil iman hatta khassahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzikri kama fi hadis Abi Hurairah jazakumullah khairan. الحياء شعبة عظيمة من شعب الإيمان، ولهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا للشعب القولية وهي الشهادتان، ومثالا للشعب العملية وهي إماطة الأذى عن الطريق، فأراد أن ينبه على أن الإيمان يرجع إلى الأجزاء الثلاثة. قال والحياء شعبة من الإيمان، لينبه على الشعب القلبية. والحياء منزلة عظيمة من منازل الإيمان، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، قال الحياء كله خير. فالحياء خلق عظيم يحمل المسلم على كل خير ويمنعه من كل شر، ولهذا لا يتصف بالحياء إلا مؤمن، فإن الحياء منزل عظيم من منازل الإيمان، متى ما اتصف به المؤمن فهو على خير، وإذا نزع الحياء منه فهذا دليل شر. ولذا جاء في الحديث أن مما أدرك الناس من كلام النبوة السابق إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال العلماء معناه يعني إذا لم يكن هناك حياء يمنعك من الرذائل فاصنع ما شئت، يعني أن جاء هذا على سبيل التهديد. وقيل معنى ذلك إذا إذا انتزع الحياء صنع الإنسان كل رذيلة، لأن الحياء يمنعه من الرذائل ويحمله على الخير. Pertanyaannya di sini, bagaimana kedudukan rasa malu dalam cabang iman, sehingga rasa malu ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tersebut secara khusus. Beliau menjawab, rasa malu merupakan salah satu cabang iman yang sangat besar. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkannya. Karena Rasulullah SAW di dalam hadis itu menyebutkan satu contoh bagi cabang iman yang bersifat ucapan, yaitu la ilaha illallah. Kemudian menyebutkan satu contoh bagi cabang iman yang bersifat perbuatan, yaitu menyingkirkan duri dari jalan. Maka Rasulullah SAW ingin mengingatkan atau ingin menekankan bahwasanya cabang-cabang iman semuanya kembali kepada tiga perkara, yaitu perkara hati diantaranya, yaitu yang contohnya adalah rasa malu. Dan rasa malu ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam beberapa hadisnya, sungguhnya rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan semua rasa malu adalah baik. Maka seseorang ketika memiliki rasa malu, maka rasa malu tersebut akan mendorongnya untuk melakukan setiap kebaikan dan mencegahnya untuk melakukan keburukan.
Dan rasa malu tidaklah dimiliki kecuali seorang yang beriman, seseorang yang memiliki iman kepada Allah. Jika seseorang bersifat atau memiliki sifat malu, maka dia berada di atas kebaikan. Dan jika rasa malu hilang dari seseorang, maka dia berada di atas keburukan. Nah, maka Rasulullah SAW dan hadis yang lain sebagaimana yang beliau riwayatkan, dan ini merupakan wahyu dari yang disampaikan juga kepada umat sebelumnya, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sekehendak hatimu. Jika engkau tidak memiliki rasa malu maka berbuatlah semaumu. Para ulama menyebutkan bahwa maknanya adalah jika engkau tidak memiliki rasa malu yang mencegahmu untuk melakukan keburukan, maka silahkan berbuat semaumu. Ini artinya adalah ancaman dari Rasulullah SAW. Dan ada juga yang menafsirkan, yaitu jika rasa malu sudah hilang dari seseorang, maka dia akan melakukan semua keburukan. Soal san, ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh, hal hunaka dalilun sharih ala tahrimil muzaharat as-silmiyah kama sammaha ba'dul muntasibin ila manhajis salaf, wa ma huwa dabitun syar'iyyun li mas'alatil khuruj 'alal hukam, jazakumullahu khairan wa baraka fikum. المظاهرات ليست من الطرق المشروعة في الإنكار على الحكام، وما يسميه بعض من يروج لها بمظاهرات سلمية هذا كله محرم. ثم لا يوجد مظاهرات سلمية، مظاهرات فيها إغلاق للطرق، فيها تعطيل لمصالح المسلمين، وأحيانا يعتدون على المحلات التجارية ويفجر بالنساء في هذه المظاهرات. فهذه المظاهرات أول ما تبدأ يسمونها سلمية وتنتهي إلى ثورة مسلحة كما حصل لاحظتم في بعض الدول العربية والإسلامية التي وجدت في هذه المظاهرات. وأما الدليل فالدليل يطالب به من يدعو للمظاهرات، لأن الإنكار على الحاكم يكون سرا كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من كانت له نصيحة لحاكم فليأخذ بيده وليناصحه سرا. فهذه المظاهرات ليست أصلا من المسلمين، وإنما جاءت من الكفار، والمظاهرات بدايتها هتافات في الطرق ونهايتها قتل وسفك للدماء. ولهذا لا يجوز لمسلم أن يخرج مع هذه المظاهرات، والخروج مع المظاهرات هو من الخروج على الحاكم، لأن الإنكار على الحاكم لا يكون بالعلن ولا يكون بالتشهير في الطرقات وفي الأماكن العامة، وإنما يكون سرا فيما بين الناصح وبين الحاكم. Pertanyaan yang kedua, adakah dalil untuk melakukan apakah ada dalil yang jelas yang mengharamkan demonstrasi damai sebagaimana yang disebut demikian oleh sebagian orang-orang yang menisbatkan diri mereka sebagai seorang yang salafi, dan bagaimana rambu-rambu syar'i tentang masalah memberontak para penguasa. Kemudian beliau menjawab bahwasanya demonstrasi, demo, aksi bukanlah termasuk cara-cara yang disyariatkan. Adapun penyebutan demonstrasi dengan nama aksi damai oleh orang-orang yang selalu menjual dan menjajakan demonstrasi-demonstrasi, ini semuanya adalah diharamkan. Semua adalah perkara yang haram. Tidak ada namanya atau tidak ada istilah aksi damai. Di sana, yaitu di demonstrasi tersebut, terjadi penutupan jalan, membuat jalan-jalan macet. Kemudian terkadang menjarah toko-toko orang, bahkan bisa mengganggu para wanita. Sungguhnya demonstrasi-demonstrasi ini dimulai dengan aksi-aksi di jalan raya, kemudian pada ujungnya terjadi pemberontakan bersenjata
sebagaimana terjadi di beberapa negara yang mengalami hal ini. Adapun dalilnya adalah, maka yang kita minta untuk mendatangkan dalil adalah orang-orang yang melakukan demonstrasi. Sementara cara kita menasihati pemimpin adalah sebagaimana dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan cara yang rahasia. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, hendaklah dia sampaikan secara rahasia, empat mata. Sesungguhnya demonstrasi bukanlah berasal dari kaum muslimin, namun berasal dari negara-negara orang kafir, negara-negara barat. Sesungguhnya demonstrasi ini itu diawali dengan aksi-aksi di jalan raya, kemudian diakhiri atau pada ujungnya terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan. Maka sesungguhnya barang siapa yang keluar untuk aksi atau demonstrasi, sesungguhnya dia tengah melakukan pemberontakan kepada para penguasa yang sah. Sesungguhnya mengingkari kemungkaran penguasa tidak boleh dilakukan kecuali dengan cara yang rahasia atau secara empat mata. Wallahu ta'ala a'lam. نختم هذه المحاضرة بعد الإجابة على الأسئلة، وأوصي إخواني المسلمين في هذا البلد بلزوم الجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور، فإن أعداء الإسلام يريدون أن يفرقوا جمع المسلمين، ويريدون أن يغرسوا الفتن في بلاد المسلمين، ثم بعد ذلك تكون لهم أيدي وأقدام في بلاد المسلمين. فعليكم أن تلزموا الجماعة والإمام وترك المظاهرات والخروج، ومن كانت له نصيحة فلينصح للحاكم فيما بينه وبينه. وهذا ما أوصاكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. قال فليخرج ولا فليصبر؟ قال فليصبر. والآن أهل الفتن يقولون فليخرج. فهل نطيع النبي صلى الله عليه وسلم أو نطيع هؤلاء؟ من رأى من أميره شيئا يكرهه، هذا الحديث من حديث ابن عباس وهو في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. هذه وصية نبيكم لكم معشر المسلمين: الزموا السمع والطاعة ولزوم الجماعة، ومن كانت له نصيحة فلينصح، وأنتم لن تسألوا يوم القيامة عن ذنوب الحكام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. لكن يسأل الإنسان إذا خرج يتظاهر أو يخرج أو يثير الفتن بين المسلمين، سيسأل عن كلامه وقوله. وأما ذنوب الحكام لن نسأل عنها، نكرهها بقلوبنا كما جاء في حديث أم سلمة: فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. Kemudian beliau menyampaikan penutupan bagi kajian kita pada malam hari ini. Beliau mengatakan, saya wasiatkan kepada kaum muslimin semuanya untuk bersama-sama jamaah kaum muslimin, kemudian tetap mendengar dan taat kepada para penguasa. Sesungguhnya musuh-musuh Islam ingin memecah belah kaum muslimin, sehingga ketika kaum muslimin berpecah belah, mereka memiliki kekuatan dan mereka ingin menancapkan cakar-cakar mereka di tengah kaum muslimin. Maka hendaklah kalian berpegang teguh tetap bersama jamaah kaum muslimin. Jangan kalian ikut-ikutan demo atau aksi-aksi. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepada kita semua, barang siapa di antara kalian menyaksikan sebuah kemungkaran dari pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar. Rasulullah SAW mengatakan apa? Jika kalian melihat kemungkaran di dalam pemimpin kalian, pada diri pemimpin kalian, apakah Rasulullah mengatakan hendaklah kalian demonstrasi? Tidak. Rasulullah SAW menyuruh kalian untuk bersabar. Namun orang-orang yang menyebarkan fitnah, mereka sama-sama mengatakan, jika kalian melihat kemungkaran di pemimpin kalian, silahkan demo. Maka
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, dalam hadis ini, barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran pada pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar. Hendaklah dia bersabar. Sesungguhnya barang siapa yang tidak taat kepada pemimpinnya, meskipun sejengkal keluar dari ketaatan, kemudian dia mati, maka dia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah. Inilah hadis Ibnu Abbas yang sahih. Maka hendaklah kalian tetap taat dan mendengar dan bersabar. Sungguhnya kalian tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dosa para pemimpin kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas atas tugas mereka, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas kalian. Sungguhnya kalian akan ditanya. Orang-orang yang keluar menyebarkan fitnah di tengah kaum muslimin, menyebabkan kekacauan, mereka akan ditanya tentang ucapan dan perbuatan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kalian tetap bersama jamaah kaum muslimin dan mendengar dan taat kepada para pemimpin. Demikian kajian beliau pada malam hari ini, dan kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.